Magwali mo sa inyong balay. 2 Chronicles chapter 16, verse number 9. Our message today is all about prayer. Last Sunday, we had our message again about prayer. And then be back this afternoon, Brother July is going to preach. And he will preach to us about the hindrances to prayer. Unsa may mga babag sa mga pagampo. Balik mo niya hapon kay para makabalo mong tanan nga. Bas hindi ay natay gipangbuhat unya babag sa pagampo. Ug wala ra ba tay laing gitinguas tong kasing-kasing nga dunggon ta sa atong gipangampo sa atong buhi nga Dios. Amen. Muna atong kalipay. 2 Chronicles chapter 16 verse number 9, and we're going to talk about the life of a king who started well but never ended well. Verse number 9, if you are there, say amen. Verse number 9, everybody read. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Herein thou hast done foolishly, therefore from henceforth thou shalt have wars. This is referring to a king in Judah by the name of King Asa. And Asa started well, as I've said. He sought the Lord many times. He sought the Lord. And then, mga kaigsonan, eventually, later on, giundangan niya og pagpangita ang Diyos. And so, the title of our message this morning, Don't Stop Seeking the Lord. Don't stop seeking the Lord. Ayaw og undang sa pagpangita sa Diyos. Na mga panahon nga makalimot ta sa pagpangita sa Diyos. Say amen if you are guilty. Kitang tanan, we are all guilty about this. Many times we stop seeking the Lord. There are factors that we can consider. Usay ang hinungdan nga dita mangita sa Ginoo kay pamati na to at tanang ginahanglan sa Ginoo. Kay maayo atong dagan sa atong negosyo, mayong dagan sa panginabuhi, mayong dagan sa pamilya, healthy ang atong mga anak, way mga problema, wa mo nag-away sa imong bana, wa mo nag-away sa imong asawa, maayo kayang dagan sa kinabuhi. But let me tell you this, mamaayo or mabati ang kahimtang nato, mangita gyud ta kanunay sa Dios. Don't stop seeking the Lord. Father, I pray that you will bless this simple message and help us to understand, Lord God, the beauty, Lord, of seeking you. And Lord, if the people in the Bible have sought you many, many times, and Lord, as long as they've sought you, Lord, you've prospered them, you've gave them the blessing. And Lord, today, Lord, I pray that your people will understand unsa ka importante Ginoong Dios ang pagpangita diha kanimo. Og tugote Ginoo nga matag usa that Lord, we would desire to be close to you, Lord God, and to seek you as our head, the Lord Jesus Christ. We thank you for this privilege. Pasaylo amin sa mga sala, i-bless ang mong mensahe karon. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. From chapters number 15, or 14 rather, 14, 15, 16, we will find that 10 times the word seek, or in past tense, it is called sought. Sought means S-O-U-G-H-T, is the past tense of seek, pagpangita. And so the word sought and the word seek, and any words or some of the words that are related to seeking the Lord is mentioned 10 times in the 3 chapters, 14, 15, and 16. The chapter of the text that we have just read a while ago, ikapulo nga higayon, gibalik-balik og istorya sa Biblia ang pagpangita sa Ginoo. Just for an example of that this morning, ingon ang Bible in verse number 4. 2 Chronicles chapter 4, verse number 4, the Bible says, and commanded Judah to seek the Lord God of their fathers, and to do the law and the commandment. Ingon ang pulong sa Ginoo in verse number 7, therefore he said unto Judah, let us build these cities, and make them walls, and towers, and gates, and bars, while the land is yet before us, because we have sought or seek the Lord our God, we have sought him, and he hath given us rest on every side. And so, here is a man by the name of Asa, the king of Judah. The Bible says that he sought the Lord. And one thing that is clear,
during Asa's reign, one thing that is clear that he saw it from his own eyes, the effect, the benefit, og ang dako nga panalangin mga kaigsunan sa dihang mangita ka sa Ginoo, nakita ni Haring Asa mga kaigsunan that day that when you truly seek God, when you truly seek the Lord, you will surely find Him. Kung imong tinud-on og pangita ang Dios, sultian ti ka, makaplagan gyud nimo ang Dios. You will truly find the Lord Jesus Christ. This was affirmed to him by prophet Azariah. Open your Bibles in 2 Chronicles chapter 15, verses 1 to 4. 2 Chronicles chapter 15, verses 1 to 4, the Bible says, "And the Spirit of God came upon Azariah, the son of Oded, and he went out to meet Asa and said unto him, Hear ye me, Asa, and all Judah and Benjamin, the Lord is with you, while ye be with him. And if ye seek him, he will be found of you. But if ye forsake him, he will forsake you. Now, for a long season, Israel hath been without the true God, and without a teaching priest, and without law. But when they in their trouble did turn unto the Lord God of Israel, and sought him, he was found of them." That is why the encouragement to us today in the New Testament, the early in the New Testament generation, where the church is now founded by our Lord Jesus Christ, mga kaigsunan, ayaw og undang sa pagpangita sa Ginoo. Ayaw og biya sa pagampo. Because you will surely find him. Matthew 7:7 states that, "Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asketh, receiveth. And he that seeketh, findeth. And he that knocketh, shall be opened." Ang problema, nangita ba ka sa Ginoo? Pastor, wa man kog tubaga sa Ginoo sa akong mga pagampo. Akong pangutana, tininuod ba gyud ka ang imong pagpangayo sa Ginoo? Or taphaw ra kaayo ang atong pagpangita sa Ginoo? Hello? Basin taphaw ra atong pagpangita sa Ginoo. Don't stop seeking the Lord. Number 1, we have 5 points this morning. Munang kusgan ninyo anyong amen kay para dali ratang mahuman. Kung kusog mo amen, mahuman ta og alas 11. Kung dugay mo, di mo mag-amen, taman tag alas 5 sa hapon. Okay? Okay? Ang among biyahe sa barko niya, mga alas 7 kapin. Okay? Sige, so pwede pa alas 5. Okay? Amen! Amen. The Bible says in chapter number 14, verses 4 and 7. Number 1, seeking the Lord is the secret of peace. Ang pagpangita sa Ginoo mao ang sekreto sa kalinaw sa kinabuhi. Always remember that money cannot bring peace. In fact, money can bring a lot of trouble. Di ba no? Pasalamat ta nga wa tay kwarta. Kay kaning wa tay kwarta, wa po tay mga problemahon, no? Kaning wa kay tay kwarta bitaw, pero daghan kay kwarta, asa gani ni gikan? Usa gani ito? Patay naglibog na ka, manigikan ganon na short man ko. Pero kaning wala tay iponon, wa lami kaya nga tong katulog, no? Kamo gusto gid mo daghang kwarta, amot na lang ninyo gyud. It is the secret of peace. And here's what the Bible says, when King Asa began to seek the Lord, sa diyang gisugdan niya ang iyang paghari, mga kaigsunan, nga nangita siya sa Dios. Here's what the Bible says, the Lord gave them rest from their enemies. Therefore, that time when King Asa reigned, it was a peaceful reign. It was a peaceful rule. It was a peaceful kingdom because of God that he sought. Nganong nahimong malinawon ang gingharian, walay kaaway, walay kontra nga mosulong, walay gubat, mga kaigsunan, ma-focus ang ilahang salapi, ang ilahang ekonomiya, mga kaigsunan, ma-focus ang ilang mga buwis sa pagpalambo sa ilahang syudad, sa paglantaw sa kakulangon, sa mga nakailain nga departamento. And I will tell you, they were enjoying their kingdom with peace and quietness because of God nga ilang gipangita. God is the source of the true peace.
God is the source of the true peace, and His peace is the true peace. Ang iyang kalinaw, ang tinuod nga kalinaw. Here's what the Bible says. 2 Chronicles chapter 14, verses 4 to 7. And he commanded Judah to seek the Lord God of their fathers and to do the law and the commandment. And he took away out of all the cities of Judah the high places and the images, and the kingdom was quiet before him. No enemies, no invaders. And karon lang ta nag-enjoy. In fact, karon lang ta, if we're going to look into the documentaries of World War I and World War II and the previous nga mga panahon during 1500s, 1400s, even in the time of the Bible, magpasalamaton kay ko nga natao ko karon nga henerasyon. Kay di gyud sayon sa unang panahon, sakopon ang imong nasod, sulungon ka, pagkahuman pamatyon ang imong mga anak, kwaon, himoong ulipon ang imuhang mga parinti, even ang mga buhi ng imong mga dalaga, himoong prostitute, himoong slave sa lain nga lugar, pagkahuman pinatyanay nasad, lain na pud ang musulong. And now we have this after World War II. There is now a treaty between countries. That's why there is now G20. We have Southeast Association, mga nasod nga naghimo sila og pagkigsaad nga dili ta maggubat. We have now United Nations Council, and then we have these nuclear deterrent councils that would stop and halt the nations from fighting with one another. Pero sa unang panahon, wa gyud kalinaw. Patay diri, gubat diri, sulungon na pud diri, sulong na pud didto. Pero salamat nga sa diyang gipangita sa Ginoo, gipangita ni Asa ang Ginoo, gitigaan siya kalinaw sa Ginoo. Listen to me today, ang kalinaw nga tinuod, dili gikan aning kalibutan na, kundi gikan sa Dios. And Azariah reminded again King Asa that his peaceful rule was not because of him. Nganong malinaw ng gingharian, dili tungod ni Asa, kundi tungod sa Dios nga iyang gipangita. Chapter 15, verses 4 to 6. Chapter 15, verses 4 to 6. But when they in their trouble did turn to the Lord God of Israel and sought Him, He was found of them. In verse number 5, and in those times there was no peace to him that went out, nor to him that came in, but great vexations were upon all the inhabitants of the countries, and nation was destroyed of nation, and city of city, for God did vex them with all adversity. During this time, there was this ongoing civil war in Israel. And because of this civil war, kabalo mo say civil war, it is a war within the country. Not outside, but within the country. Og nagrebuilde ang mga tao sa present nga government mo nang naay civil war. Mo nang ang Israel during ani nga time na divide. And importante nga masabtan nato ning when we read the Bible, because we would get confused with what's happening, with why is it nganong nagduha-duha naman ning hari diri sa akong gibasa. Tungod kay kung makakita na ka nga duha na kabuk ang hari, meaning ana napikas na ang Israel. Just like North Korea and South Korea, there's also a northern kingdom of Israel and a southern kingdom of Israel. The northern kingdom is called Judah. The southern kingdom is called Israel. And so, kani si Asa Church, naa siya dito sa ibabaw. Naa siya sa northern kingdom. And during ani nga time, dili sila maayog relasyon. Muna nga sikit ragud kay na sila, magsigi sila bangi, magsigi sila away, magsigi sila gubat. Later on, in our last point, we are going to see the escalation of the war between the divided kingdoms. But I want you to understand today that only the Lord, only the true peace comes only from the Lord Jesus Christ. When we seek the Lord today, it may not take away all your problems. Kung mangita ka sa Ginoo, dili man tuod kwaon tanan ang problema, naagyapon ang problema, naagyapoy mga kalisod, naagyapoy mga pag-antos sa kinabuhi, kay parte na sa atong Kristohanong kinabuhi ang mga problema. Pero kung imong pangitaon ang Ginoo,
tigaan ka kalinaw sa Dios. It results in peace because you know why? Jesus is the giver of peace. Not money, not any material things, but the Lord Jesus Christ. Here's what Jesus said, John chapter 14, verse 27, "Peace I leave with you, my peace I give unto you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." Pagkapait, right now, European countries, the NATO countries, are now learning from their experience. Ang mga agreement, ingon ang US, suportaan ta mo during the previous presidents, suportaan ta mo, ay mo kabalaka, tungod sa China, tungod sa Russia, tungod sa aggression sa Korea, dili ta mo pasagdaan, ingon ang Amerika. And right now, America is backing out of their commitments to the European countries. And the war in Ukraine is it's a focal point of European nations. Kanang Ukraine border country na lang na para musulod ang Russia sa Hungary, Poland, Czechoslovakia, Germany. Lahos na tanan. Kung masakop sa Russia ang Ukraine, do you think Russia would stop in Ukraine? Hello? Kung sakopon nila ang Ukraine, do you think wala si Putin? Ay, diri na lang takutob. Kung masakop na nila, unya, walay buhaton ang Amerika o walay buhaton ang ubang nasod, mingon din ang Russia, ay pwede di ay nakong sakopon ang mga nasod. Wa man day mo angal, wa man day mo atribida, wa man day mo babag na mo. Muna nga karon mga kaigsunan, tungod kining back out ang US sa ilahang mga commitment sa European countries. All European countries right now, except Malta, they are increasing their military spending. Mahadlok sila. Mabante ang Russia, maapil sila gubat. Pagkapait kung nga atong kalinaw nag-agad sa tao. Salamat nga atong kalinaw nag-agad sa Ginoo. Siya ang maghatag og kalinaw sa atong kasing-kasing. And I'm sure tonight, this morning, that we all experience that baskig naay problema, nagyapon tay kalipay o kalinaw sa atong kasing-kasing. Maskig naay problema, makatulog pag yun gihapon ka. Ang uban ninyo, natulog na ang gawali ko, kay nasubraan o kalinaw sa kinabuhi. John chapter 16, verse 33. John 16:33, here's what the Bible says, "These things I have spoken unto you, that in me, yes, ye might have peace. In the world, ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." And our victory, our peace, comes from our Lord Jesus Christ, even when we have tribulations in this world. Philippians chapter 4, verses 6 and 7, here's what the Bible says, "Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God." And the word careful means to worry. Ayaw pagkabalaka sa bisan unsa nga mga butang, kay ang tao mabalakon. Say amen, kung mabalaka ka. Mabalaka tang tanan, mabalaka ta. Ako ning mulakaw na akong asawa, love mo ato na kog Margos. Mabalaka ko oy. Kuan ba ko kahalok sa kong asawa oy. Lord, ang pingin taon akong asawa Ginoo oy. Ani mo biyahe sa banya Lunes kapoy kay way lami ibangon kay gikan og tuon, mabilar. Salamat nga nimo sa kong asawa, love, naabot ako. Salamat sa Ginoo. I miss you. Ah, grabe, lami kay paminawon ba? Lord, salamat nga akong asawa, imong giampingan nga naman mabalaka tang tanan kinsa gud diri ang dili mabalaka. Pero salamat nga ng Bible kung na ayaw daw pagkabalaka, ingon ang Biblia, ihangad sa pag-ampo ngadto sa Ginoo. Let your requests be made known unto God. So what are the things that you worry today? Pray to the Lord. Tell the Lord, Lord, nabalaka man ko ani Lord. Lord, nabalaka ko akong bana tuwa dito. Lord, wa ko kabalo pinagampingi in taon sa Lord. Nga di gitaon sa makakitag dili ingon nato didto. Lord, nabalaka ko layo ako mga anak. Lord, ang pingi in taon sila. Di ilaylim ning mabalaka ta, di ta katarog kaon, di ta katulog.
And here's what the Bible says, when you let your request be made known unto God, verse number 7, everybody read, go. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ang kalinaw sa Ginoo ihatag diha kanimo nga dili nimo masabtan, which passeth all understanding. It is a mysterious peace. Dili ka kasabot nganong malinamon ka. Pero niingon ang Bible, it will keep your hearts and minds through Christ Jesus. Seeking the Lord is the secret of peace. Number 2, seeking the Lord is the secret of victory. Ang pagpangita sa Ginoo mao ang sekreto sa kadaugan sa kinabuhi. Here's what happened. After a long time of peace, the Bible says nga nay naabot nga kaaway gikan sa Africa, gikan sa Ethiopia. And here's what the Bible says in verses 8 and 9. Look at this. In verse number 8, first of all, it was mentioned there, the number of the armies of Israel under King Asa. Verse number 8, in the Bible, and Asa had an army of men that bare targets and spears out of Judah, 300,000, and out of Benjamin that bare shields and drew bows, 280,000. 280 means 280,000. All these were mighty men of valor. So, look at the numbers. Una, tanawa ang numbers sa mga kasundaluhan sa Israel. Ang una, dito sa tribe sa Judah, 300,000. Dito sa tribe sa Benjamin, 280,000. So, ingon ng Bible, 300,000 plus 280 is equivalent to 580 soldiers, 580,000 soldiers. Kung ato ikumpara sa military sa Pilipinas, sa AFP, ang atong mga active personnel as of 2021 was 143,000. Ambot pila na karon, siguro nakakaroon sa mga more or less 150,000 ka mga sundalo nga mga active sa tibuok Pilipinas. And here is in the army of Israel, we are talking about a figure of 580 soldiers. But look at this. Tanawa ang kasundaluhan sa ilang kaaway. Ang mga kasundaluhan ni Zerah. Zerah was a Ethiopian leader. In verse number 9, let's read together. Verse number 9, go. And there came out against them. 2 Chronicles chapter 14, verse number 9. Everybody read, go. And there came out against them Zerah, the Ethiopian, with an host of 1,300 chariots, and came with unto Maresha. So, kung imong tan-awon mga kaigsunan, ang sundalo ni Zerah, 1 million kapin. 1,000 is 1 million. Unom ka zero. Ang 1,000, tulo ka zero. So, 1,000, unom ka zero. 1 million kasundalo plus 300 chariots. Kung imong tan-awon mga kaigsunan, paglantaw ni Asa sa iyahang mga kasundaluhan, 580,000. Wow, Lord, daog na gyud mi. Lord, salamat nga gitigaan mi nimo ingon ani kadaghan nga mga sundalo pagdahunog sa yuta ning linog ning uyog tungod kay nagmarcha ang sundalo ni Zerah. 1 million! I could not imagine unsay gibati sa kasing-kasing ni Asa. I cannot begin to imagine the fear and the dread in his heart tungod kay iyang gikumpara 1 million versus 580. Kung mag-suicide ang mga Ethiopian, daog gihapon sila, numero lay basihan. Who would think that Israel could win? Who would think that Asa would win? But here's what the Bible says. Asa proved that day that when we seek the Lord, makakita gyud kag milagro sa Ginoo. Kung mangita ka sa Dios, makakita gyud kag milagro sa Dios. And here's what happened. Asa began to seek the Lord. Pagkakita niya sa 1 million nga sundalo, murag mga lunop, murag mga lamok nga perting daghana nga nagplastar mga kaigsunan ready to war. Si Asa ning nagampo siya sa Ginoo. He began to seek the Lord.
and he prayed to the Lord for help. Verse number 11, look at your Bible. And Asa cried unto the Lord his God, and said, Lord, it is nothing with thee to help, whether with many or with them that have no power. Help us, O Lord, our God, for we rest on thee, and in thy name we go against this multitude. O Lord, thou art our God. Let not man prevail against thee. Though Asa was on the losing side, was Asa the losing side? Look at the numbers. 1 million versus 580. Pildi ba si Asa? Sa numero palang daan? Klaro, pildi siya. He was on the losing side. He was outgunned. He was outnumbered. He was outclassed by the armies of Zerah the Ethiopian. But King Asa did something that would change his life. King Asa did something nga nakapausab sa iyang kinabuhi, and he did the right thing. Sa diha mga kaigsuunan nga nakita na niya ang gidaganod sa iyang kaaway, wala gyud siya nasayop nga ning tawag siya sa ngalan sa Ginoo. He did the right thing. He called on the Lord. He prayed on the Lord. He cried on the Lord. And he relied on the Lord. And he asked, help, Lord, tabangi mi! Kay kami, nag-agad diha, kanimo Ginoo. And we are here in your name. Ug sa dihang nangayo siya tabang sa Ginoo. Sa dihang nagsalig siya sa Ginoo. Kitigaan siya sa Ginoo kadaugan. Verses 12 to 15. So the Lord smote the Ethiopians before Asa and before Judah, and the Ethiopians fled. Imagine, ang 1 million naglumbaan na og dagan against 580,000. Verses 13 to 15 states the rest of their victories. Listen to me. Every Christian, are you saved this morning? Every Christian must depend on the help of God. I don't care kung nakay kwarta. I don't care kung bright ka. I don't care kung graduate ka og 4-year course or nakay master's degree or nakay doctoral nga degree. Kinahanglan tagtabang sa Dios. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, magsaligta kanunay sa Ginoo. All the time and in all the days of our lives. Just like Asa, we too sometimes feel overwhelmed. Sa diyang si Asa, nakita niya ang 1 million nga mga sundalo, na-overwhelm ang iyang kasing-kasing. Were there times in your life nga na mga problema sa kinabuhi nga ma-overwhelm ka? Na yung mga kahimtang sa kinabuhi nga murag, Lord, this is too much for me. This is too big for me. Lord, dili na ko ni kaya. And many times we feel overwhelmed by the pressures in life. But just like what Asa did, mga kaigsunan, learn to pray. Learn to seek the Lord. Learn to rely on Him for help and for victory, mga kaigsunan. Kalimti na lang ang tanan. Ayaw kalimot sa pagpangayong tabang sa Ginoo. Lord, tabangi ko. Lord, dili na ako ni kaya, ginutabangi ko karon nga adlaw. Asa prayed because he remembered that God gives victory. Asa remembered in the previous times that victory in the war does not depend on the soldiers. In fact, si Gideon 300 rato ka sundalo, iyang gipatay 1,000 ka mga 100,000 nga mga kaaway. Silang Ziba o Zalmuna nga mga Midianites. Pero 300 ra ang gigamit sa Ginoo. Ang gubat dili pildihon og mga kasundaluhan. Dili pod karwahe or dili mga chariots. But ang kadaugan sa gubat naara sa Ginoo. Og paminaw mo pag-ayo, ang Ginoo mga kaigsuonan mao ang atong kadaugan sa atong kinabuhi. Muna mangayo gyud tabang sa Dios. Psalm 20 verse number 7. Psalm 20 verse number 7. Here's what the Bible says. Some trust in chariots and some in horses, but we will
remember the name of the Lord our God. And the chariots and the horses could represent our mind, our skill, our ability, our capacity, our money. Maskin pag naa kay kwarta, maskin naa kay abilidad, pangayo gyud og tabang sa Ginoo. Kay ang atong kadaugan wala sa tong kaugalingon, naa sa tong buhi nga Dios. To seek the Lord and to ask help from God is to rely on God. Kana bang magsalig ta sa Ginoo? That's the reason why we come to the Lord in prayer, kay dili ta gusto nga magsalig sa tong kaugalingon. I remember the first time I preached in Pigkarangan. And that was the time where I preached during youth conference. And I will tell you this, ang youth conference sa Pigkarangan maabot na og tag 1,000, almost 1,000 ka mga delegates. Sultian ta mo, kung naa pa lang mo sa akong tapad sa atubangan, murag malanay ang imong kasing-kasing sa kadaghan sa mga tao nga imong walian. Ug dili malikayan kani magdala ta sa Biblia, makulbaan ta, oy. Maski dugay na kang magtindog sa tubangan ug magwali, mabati kag kakulba. Pero salamat nga ang Ginoo anda mo tabang ug mogamit nato kung mangayo tagtabang niya. That is why the word rest and rely are also found several times, because in prayer we are relying on God. Verse number 11 in 2 Chronicles chapter 15, verse number 11, the Bible says, here's the prayer of King Asa: "Help us, O Lord our God, for we rest on thee." Kami nagsalig diha kanimo. Kami nagsandig diha kanimo. And then chapter 16, verses 7 and 8, sa diha mga kaigsuonan nga, wa na siya nagsalig sa Ginoo. Si Asa, wa na siya nagsalig sa Ginoo. Gipahinumduman siya sa propeta sa Ginoo nga, di ba nagsalig ka sa una sa Dios? Verse number 7, chapter 16, "And at the time Hanani the seer came to Asa, king of Judah, and said to him, Because thou was relied on the king of Syria and not relied on the Lord God." Then in verse number 8, ingon ng Bible, "Yet because thou didst rely on the Lord." Kinahanglan ang Kristohanon musalig ta sa Ginoo, kay ang kadaugan sa Kristohanon naalang diha sa atong pagsandig sa atong buhi nga Dios. In all that we do, rely on God. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Verse number 6, "In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths." Number 3, seeking the Lord is not only the secret of peace, not only the secret of victory, but seeking the Lord requires strength and courage. Seeking the Lord requires strength and courage. Sa dihang si King Asa, mga kaigsunan, nangita siya sa Ginoo. When he sought the Lord, nakita niya ang panginahanglanon sa nasod sa Judah. He saw the need to cleanse. He saw the need to sanctify the nation of Israel from idolatry. Because during nga nagtime nga naghari si King Asa, grabe karampant ang pagsimbag Diyos-Diyos. Ang pagsimbag Diyos-Diyos sa Judah, grabe karampant ang mga tao na ay Diyos-Diyos. And even ang iyang mama na ay Diyos-Diyos. And so, mga kaigsunan, the nation of Israel was in the brink of idolatry and sin, and the people are godless. Wa na sila ipulong sa Ginoo, wala na propeta, di na sila maminaw og wali, di na sila maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang mga tao nagpakasala na lang, mga kaigsunan, halang pagpatuyang sa pagpakasala. And here's what happened, mga kaigsunan. Asa began to stand up, and he stand up for what is right, and he bravely declared to the people what is wrong and what is right. Even her mother, yung mama ni Asa, na may Diyos-Diyos, gahi mag-ulo, kitangtang sa pagkaray na. Ingon ng si Asa, tangtangon ti ka pagkaray na, nga naman, kay gahi kag ulo, nagsimba kag Diyos-Diyos. And here's what happened. All these things started when he began to seek the Lord. Kabalo ka nga, no? Kaya kung mangita ka sa Ginoo, i-reveal sa Ginoo ang mga sayop sa imong kinabuhi. When we pray to the Lord, kabalo ka unsay hinungdan nganong ang Kristohanon dili magampo.
Kaya ang Kristohanon mga kaigsuonan, number 1, maulaw ta sa Ginoo kay natay gibuhat nga dili maayo. Dapat dili ka maulaw kay ang Ginoo nag-ingon, itugyan ang imo sala sa Ginoo kay ang Ginoo anda mo pasaylo kanimo. Ikaduha mga kaigsuonan, di taganahan mo ampo kay ipadayag man sa Ginoo atong mga sayop. When we pray to the Lord, you cannot just ask something from God without confessing your sins. Remember in prayer, ACTS, acts, adoration. Muna nga ning magpray ta, mingon ta, langit nun nga Amahan, Dios nga balaan, gracious Heavenly Father, we worship you, we thank you sa imong kaluwasan. Acts, adoration. C is confession of our sins. Hello? Confession of our sins. Ayaw lang pagpangayo, itugyan ang imong sala. O dili ta ganahan mo ampo, kay dili ta gusto nga masulti na to atong mga sala sa Ginoo. I-reveal ang atong mga sala. Di ka pwede mo ingon aning magampo ka, Ginoo, pasaylo ako sa kong mga sala. Itugyan gyud ang imong sala. Unsay imong sala? Lord, pasaylo ako, Lord, nga nakapangawat kog isa ka bulig nga saging. Ingon ang nangumpisal sa pari, Padre, pasaylo ako nga nakapangawat jud ko og isa ka bulig nga saging. Sa sayon na anak, 20 ka amahan namo og 20 ka magimaya kang Maria. Sa salamat Padre, ako nang buhaton. Ning gawa sa confession room, pagkatiud-tiud ding balik na sad siya. Padre, ako to ganina nga gikan diri nga nangawat og isa ka bulig. O ngano man, ngano ning balik man kana kay pangutana, na kay ipaklaro, siya dili Padre, pwede ba nako nga instead nga 20, 40 na lang nako. 40 ka amahan namo o 40 ka magimaya ni Maria siya. Ngano man siya, naapay isa ka bulig nga kawatonon, advance na lang nako ni nga akong pang ikumpisal sa Ginoo. Ikumpisal ang imong sala sa Ginoo, ayaw sa tawo, kay ang Ginoo mo'y mo pasaylo, dili ang tawo. And so, here's what the Bible says. Asa began to cleanse the nation. Because when we seek the Lord, when we pray to the Lord, God will reveal to us our sins. God will reveal to us our mistakes. God will reveal our infirmities, atong kakulangon. Wala tayo basa-basag Bible, ipadayag sa Ginoo. Ipadayag sa Ginoo nga wa kay simba-simba. Ipadayag sa Ginoo nga wala kay hatag-hatag. Ipadayag sa Ginoo nga wala ka nangabig o kalag. Ipadayag sa Ginoo nga nakay pati nga kinaiya. Ipadayag sa Ginoo nga nakabuhat kag dili maayo. Ipadayag sa Ginoo nga naa kay tawo nga imong gikaligut-gutan nga dili ka kapasaylo. When we go to the Lord in prayer, God will show it to you. And because of that, we must have the courage and the strength to repent and to depart from sin. Muna mga kaigsunan, here's what happened. 2 Chronicles chapter 15, verses number 3, the Bible says, Now for a long season Israel hath been without the true God, and without a teaching priest, and without law. Verse number 7, here's what God said. And when Asa heard his words and the prophecy of Oded the prophet, he took courage and put away the abominable idols out of all the land of Judah and Benjamin, and out of the cities which he had taken from the Mount Ephraim, and renewed the altar of the Lord that was before the porch of the Lord. And here's what Azariah did. Azariah encouraged Asa to do what is right. Kay lisod ning magbuhat ta sa insakto, dili sa yun kaning magbarug ka unsa insakto. Giingnan siya ni prophet Azariah, verse number 7, Be strong therefore, and let not your hands be weak, for your work shall be rewarded. Unsay gibuhat niya? Verse number 9, And he gathered all Judah and Benjamin and strangers with them out of Ephraim and Manasseh and out of Simeon, for they fell to him out of Israel in abundance, when they saw that the Lord his God was with him. So they gathered themselves together at Jerusalem in the 3rd month, in the 5th year of the reign of Asa, and they offered unto the Lord the same time of the spoil which they had brought, 700 oxen and 7,000 sheep. And they entered into a covenant to seek the Lord God of their fathers with all their heart and with all their soul, and that whosoever would that seek the Lord God of Israel should be put to death, whether small or great.
Ingon ang pulong sa Ginoo, whether man or woman, and they swear unto the Lord with a loud voice, and with shouting, and with trumpets, and with cornets. Tanaway ang mama nga si Maaka, nga gahig ulo. Verse number 16, iyang gitangtang sa pagkarayna. Verse 16, and also concerning Maaka, the mother of Asa the king, he removed her from being queen because she had made an idol in a grove, and Asa cut down her idol and stamped it and burnt it in the brook Kidron. Maski ni iyang mama, wa gyud niya pasaylua. Nganuman kitang tanan dapat magbaton tag kahadlok sa Dios. He did that which was right. Joshua had a similar experience when they had a battle. When they had a battle in the next city. Una, ilang gikonquer ang Jericho. Tuyok-tuyukan nila several times, natungpag ang Jericho. Gitigaan sila kadaugan. Ang sunod nga syudad nga ilang gisakop, gisulong ang syudad sa Ai. Og mga kaigsunan dito sa Ai, ingon si Joshua, ayaw kay tap, kumpiyansa ra kay si Joshua ba? Ayaw kay mapagpadala daghang mga tao, kanila ipadala, pag-abot dadto nangamatay sila, gipanggukod sila, wala sila gitagaag kadaugan sa Ginoo. And here's what happened when Joshua heard the news that they lose the battle, mga kaigsunan, Joshua prayed to the Lord. So Lord, ngano na ingon ani man mi? Lord, ngano napildi man mi dito sa Jericho? Lord, nadaog mi pag-abot diri sa Ai. Lord, ngano napildi man mi? Unsay imong problema, Lord? Diingon ang Ginoo kang Joshua, nganong gaampo man ka? Baon diha, tindog diha. Ang Israel nakasala sa Ginoo. When Joshua prayed, God revealed to him the sins of the people of Israel. Joshua chapter 7 verse number 10. Joshua chapter 7 verse number 10, ingon ng Bible. And the Lord said unto Joshua, get thee up, wherefore liest thou thus upon thy face? Ano nagampo magadiha sa imuhang sa akong atubangan? Israel hath sinned, and they also have transgressed my covenant which I commanded them, for they have taken the accursed thing, and have stolen, and dissembled also, and they have put it even among their own stuff. Therefore the children of Israel could not stand before their enemies, but turned their backs before their enemies, because they were accursed. Neither will I be with you anymore, except you destroy the accursed from among you. Muni ang time nga gikawat, gikuha ni Achan ang dili ipakuha sa Ginoo. Kung mag-ampo ta, makitaan yun nato atong mga kaugalingon nga sayo. Aning mag-ampo ta, church, dili ta dapat pareha sa paresiyo. Nga, Lord, ako Ginoo, faithful kay ko, Lord. Lord, kana sila, Lord, dili gina sila mga faithful. Lord, ako ang panalangin ni Lord. Ayaw ay nana nga pag-ampo. Ang tinud-anay nga pag-ampo, makakita kasi mong kaugalingon nga sayo. Og sa diya makakita kasi mong kaugalingon nga sayo, wala gyud kay time para mangdaot sa ubang tao. Hello? Ano man nakakita ka sa imong kaugalingong sayop. Number 1, seeking the Lord requires peace, secret of peace. Seeking the Lord is the secret of victory. That's number 2. Number 3, seeking the Lord requires strength and victory. And number 4, seeking the Lord is the secret of joy. When they sought the Lord, after they cleansed themselves and separated themselves from idolatry and sin and godlessness, and they began to seek the Lord, mga kaigsunan, naghimo sila nagpagkigsaad sa Ginoo. Look at your Bible, chapter 15, verse number 15. Chapter 15, verse number 15, after they sought the Lord, mga kaigsunan, grabe ang ilahang paghalipay, pagkalipay sa dihang ilang nakaplagan ng Ginoo. Verse 15, the Bible says, and all Judah rejoiced at the oath, for they had sworn with all their heart, and sought him with their whole desire, and was found of them, and the Lord gave them rest round about. Mga kaigsunan, after they sought the Lord, after they made a commitment to God with all their hearts, they were rejoicing in the Lord. Joy cannot be found in material things. Joy and true joy and pure joy cannot be found in any of the sinful pleasures of this world. Can offer joy is found when we seek the Lord sa atong tibuok kasing-kasing. Kalipay sa kalibutan, pagpakasala, kadyot ra kaayo. Pagpakighilawas, kadyot ra kaayo. 5 minutos ra. Pero mong pag-anto sa HIV, hangtod kang mamatay.
Bunal sa Ginoo ang HIV sa mga bayot. Dian agikan sa mga bayot ug sa mga multiple sexual partners. Kay ang design sa Ginoo isa ra. Amen. Mo nang lalaki isa-isa ra. Wag yun nangimin nga lalaki. Gusto gid mo dinaghan. Ang design sa Ginoo, ang bana isa ra gyud asawa rani, isa ra imong asawa rani. Isa ra ang bana. Ayaw pangabit. Kay kajutra ang kalipay, ang pag-antos hangtod kang mamatay. Pero ang pagpangita sa Ginoo, maghatag og tinuod nga kalipay sa kasing-kasing. Next slide please. John Carson, a humorist and television talk show host. This man, when every time makakita ka niya sa television, mag-agik-ik ka sa katawa kay bugal-bugalon kaayo. This man, Johnny Carson, made millions of dollars from his late-night program, The Tonight Show. With all his fortune, his candor, and colorful jokes, you might think he would be one of the happiest people on earth. But after he died, one of his relatives was interviewed. Og niingon ang iyang pariente, Johnny is one of the saddest people I know. He is someone who's always looking for a good time, but never finding it. We may have seen people in television who are happy, but you do not know behind the screen unsa ilang tinuod nga kinabuhi. Dili sila happy. So social media, may kay mag-post-post. Date din pag may time. Ana pa, nakataw-katawa, ana. Pero behind the social media, sigig bugno, sigig away. Murag magpinatyanay ng magtiayon. And according to study, those couple, who posted continuously with the relationship in social media is trying to find and seek validation with the people, not with themselves. If you are truly happy as a couple, as a wife and husband, dili nakakinahanglan pang mag-post para i-prove nimo sa kalibutan nga malipayon mo. Amen? I'm not saying nga dili mo mag-post pero pag-post pud panalagsa. Para pud makabalo sila nga buhi pa ka. Pero dili na kinahanglan. Dili na kinahanglan pa. Kay kung tinuod mong malipayon sa usag-usa, uy, kalipay na bahala pag wa pa i-post, malipayon na mo. Amen. Kami ni Mrs. di gyud kami mag-post. Once a day ra, no? Once a day ra. At the end of the movie, next slide please. I don't know if you've seen this movie, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. At the end of the movie, I cannot remember, but I think ako ning nalantaw ning nga salida for like 5 times. And during the ending of the movie, sadyang giluwas na ni Dr. Strange ang mga tao, ang kalibutan kuno, from the attacks of that evil. Dr. Strange asked a question to that ibalik sa kana si Wong katumurag Chinese kanang nasa tunga. Iyang gipangutana si Wong ug niingon siya, Wong, I do ask you something. Are you happy? After ba naluwas ang tanan ba? Ending na sa salida, malipayo na sila, katawa-katawa na sila, ana. At the end, niingon si Dr. Strange, are you happy? After you save the world, are you happy? Ingon si Wong, that's an interesting question. And Dr. Strange said, ingon siya, you would think that saving the world would get you there, but it doesn't. You would think nga ang pagluwas sa kalibutan mo ay makahatag nimo kalipay. Ingon si Dr. Strange, dili makahatag og tinuod nga kalipay. And I was just startled with that. After na akong nakakitaan na nga line, kuha din ko sa akong notebook, sulat din ako.
Anak ko, can you imagine, even the unbelievers know that even when you have everything in this life, wala gani kay Ginoo, wala gyud kay tinuod nga kalipay. Dr. Paul Chappell said, when we pin our joy to prosperity, victory, or progress, we will find our strength ebbing away during downturns. But when we pin our joy to God Himself, making a deliberate decision to rejoice in Him, we will find unending reasons to rejoice. As a bonus, we will find that this joy becomes our strength. Kung ang imong kalipay sa kinabuhi, nag-agad sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, di gyud ka all the time malipayon. Kay dili tanang mga mahitabo sa tong kinabuhi, malipay ta. Amen? Pero kung ang imong kalipay nakaangkla sa Ginoo, maskin pag naay problema, malipayon ka. Seeking the Lord is the secret of joy. And here's number 5 and the last. Seeking the Lord is a series of commitment. Seeking the Lord is not a one-time decision. Seeking the Lord is an everyday, lifetime decision. Pwede karon nga mangita ka sa Ginoo, pagkaugma, muundang kag pangita sa Dios. Hello? Pwede karon nga magampo ka, pagkaugma, dili na pug ka magampo. 2 Chronicles chapter 15, verse number 2, the opposite of seeking the Lord is forsaking the Lord. In verse number 2, the Bible says, and the Lord is with you while ye may be with Him. And if you seek Him, He will be found of you. But if you forsake Him, He will forsake you. And here is an example of a lifetime backsliding of King Asa. Some Christians might recover and be restored in Christian service and faith. But sadly, naay mga Kristohanon nga magbackslide, nga mamatay, nga nagka-backslide. Hello? Sakit sa kasing-kasing. Salamat nga na yung mga nag-backslide, naka-recover, nakabalik sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero naagi namatay, nga nag-backslide na gyud siya gihapon hangtod sa iyahang kamatayon. And one example of that is the king, King Asa. He obtained victory. He sought the Lord. There was a national transformation. Gitangtang tanang Diyos. Iyahang gibarugan unsay insakto. Pero pag abot sa katapusan sa iyang kinabuhi, nalimtan na niya ang Ginoo. And so, in chapter number 16, verses 1 to 6, here is the story. We don't need to read. I'm saving time. It's almost 11:30. But here's what happened in chapter number 16. Some 30 years later, after na-establish ang hari sa Judah, after na-establish ang gingharian sa Judah, humanana na, daog na sila sa Ethiopian army, gipalambo na ilang syudad, gipanalangina na sa Ginoo, ang mga tao nagtinarong na, nagbalik na ang templo, nagbalik na ang paghalad, nanay pari, nagtudlo na sa pulong. Grabe na ang kadaugan, grabe na ang pag-uswag sa gingharian sa Judah. Karon unsay nahitabo. As I've said kaganina, there is a civil war in Israel. The northern kingdom and the southern kingdom, the nation of Israel, was divided. Si Asa naa siya sa northern kingdom, mga kaigsunan. Og dito sa diha, mga kaigsunan, nga during this time, chapter number 16, ang hari sa Israel nga kontra ni Asa, ning adto sa border, sa tunga-tunga ning adto sa border. And here's what he did. Baasha, the king of Israel, nagtukod og depensa sa border sa ilahang yuta going to Judah. And that is a sign that one day Baasha had a plan to attack Judah, King Asa. So what Asa did, pagkabalo niya sa report sa intelligence ning abot sa iyaha nga ang hari sa Israel, ang iyang kaaway dito sa pikas gingharian, nagplano nga moatake kaniya unsay iyang gibuhat. Sa unang gubat, nangita siya sa Ginoo. But this time, wala na siya nangita sa Ginoo. I do not know what happened to him.
I do not know unsay nahitabo sa iyang utok ug sa iyang kasing-kasing. Pero ang iyang gibuhat mauni. Ang hari sa Israel nga si King Baasha, kauban sila or alay sila sa Syria. Alay sila sa Assyria. Naa sila'y union. Niingon si Judah, niingon si Asa. Wala mo naglibog sa kong gistorya. Niingon si Judah, niingon si Asa sa hari sa Judah. Giingnan niya ang Syria. Kuha siya sa offering sa templo. All the treasures in the house of the Lord. Iyang gikuha o iyang gibribe ang hari sa Syria. Kawala mo sa gibribe? Gibayran niya. Alam siya, naadiri ang treasure sa templo, ang offering sa templo, ang mga halad sa templo, nga mga balaan. Iyang gikuha, iyang gibayad dito, o giingnan niya, gitigaan na ti kag kwarta, buwag diha kang haring Baasha. Buwag diha. Diri nakasakua. Sulunga sila. So after that, pagdawat ang Syria pod, murapog na og kwarta, gibiyaan niya si haring Baasha, pagkahuman gisulong sa Syria ang Israel, ang gingharian ni Baasha. So instead nga nagpadayon sila tukod og defenses dito sa border, gibiyaan ni Baasha ang pagtukod ning balik siya dito sa gingharian kay iyahang gidepensaan ang iyahang mga syudad. Pagbiya ni Baasha, giadto din ni Asa og iyang gipangkuha ang tanan niya gipangtukod nga depensa. Og siguro pag-ingon ni pagkahitabo ato ni ingon si Asa siyang kasing-kasing. Mayuwa ginako mangitag pamaagi oy. Kaya raman lagi nako ngawa ko nangitag Ginoo. Hello. Oy, tanawa gyud ko ka bright. Tanawa ng halad sa Ginoo. Ay, ato nang gamiton. Proud siguro kay si Asa sa iyang kaugalingon. Ngawa siya nangita sa Ginoo. Pagkapila ka adlaw, kipadalan siya alagad sa Ginoo. Ang iyang ngalan si Hanani. Hanani was the prophet sent by God to remind the king, nganong wa man ka nangita sa Dios. Di ba sa diyang nangita ka sa Ginoo, gipadalaan kag Ethiopian, pila to ka sundalo? Pila to ka army? 1 million sundaluan sa Ethiopia. Di ba gipadalaan ka sundalo? Di ba gitigaan ka kadaugan sa Ginoo sa diyang nangita ka sa Ginoo? Sa diyang ning salig ka sa Ginoo, nganong karon wa man ka ning salig sa Ginoo? Kay kung ning salig pa ka, dili lang tigaag kadaugan bahin ni Asya sa Israel, ang Syria ako pong ihatag nimo. Kabalo ka, church? Instead nga maginulso siya sa iyang sala, nasuko siya sa alagad sa Diyos. Ug mo gyud nay sakit sa pastor. Sa diyang ang pastor magwali sa kamatuoran unya masuko ang tao sa alagad sa Dios. Ayaw in taon mo kasuko sa pastor kay igo rin taon mi nagwali sa pulong sa Ginoo. Suko siya! Kinsa man ka para makikstorya nako? Hari ko! Alagad ra ka sa Ginoo. O sa gibuhat ni Asa, iyang gipapriso ang pastor. Look at your Bible. 2 Chronicles chapter 16. Verse number 10. 2 Chronicles chapter 16, verse number 10. I'm about to end my message. Verse number 10. And Asa was wroth. Chapter 16, verse number 10. Okay, the verse is on the screen. Let's read together. Nasa screen. Go. And Asa was wroth with the seer and put him in a prison. For he was enraged with him because of this thing. And Asa oppressed some of the people the same time. Suko siya sa alagad sa Ginoo. Igo raman ang Ginoo nagpahinumdom kaniya. Amen. Sakit mangyud ang pulong sa Ginoo pero ang pastor wa man in taon ko gasigig check sa imuhang profile sa Facebook oy. Wa man pug ko nagpasanaay ban nga mag-ukoy-ukoy ninyo dili na ban sa simbahan ha. Wala intahon ko lang taon adto ko Robinson be kay check up po nako tan-aw nako ni kinsa ning mga anhi diri be. Ilista nako ni kay mo ni akong ig-on sa kong wali rong Domingo. Number 1 si Iman ig-on ako ni.
Number 2, si Brother Billy, ako ning igon, bantay lang, managid mo'y bahin sa kung wali. I'm not like that. We're not like that. We have the Word of God. Let God speak to you. And if God is speaking to you, you better listen to God. Si Hanani, igo ra gito siya gipadala sa Ginoo, gipapriso pa siya. Pagkapait gining mga lagad sa Ginoo. Gipapriso siya. Nasuko siya sa hari. In other words, one day, Asa stopped seeking the Lord. Ning undang siya sa pagpangita sa Ginoo. And this is a warning to all of us. Tingali karon nangita pa ka sa Ginoo. Pagbantay basin sa ugma, di na ka mangita sa Ginoo. And here's what happened. Kato na unta ang time. Muluhod siya, maghinulso siya sa iyong mga sala, mangayo siya, pasaylo sa Ginoo, pasaylo ako Ginoo, ano wala ko nagsalig diha nimo. Nasuko siya sa propeta, gipapriso niya. Ikaduha, ang Ginoo Church, dili siya basta-basta muhukom sa kinabuhi sa tao. God is the God of many chances. Gipapriso niyang alagad sa Ginoo, siya naminaw. Ikaduha, gitigaan siya sakit sa Ginoo. Ug ang iyang sakit, bun-i sa tiil, nga nagkadako. Bitaw, wala giingon ng Bible, unsa ang iyang sakit sa tiil, kung bun-i ba to. Pero ang iyang sakit na siya sakit sa tiil. Here's what the Bible says. Last verse, I believe. Here's what the Bible says. Verse number 12. Verse number 12. Last verse, verse number 12. 2 Chronicles chapter 16, verse number 12. Ingon ng Bible. At tulungan sa pagbasa. Ready? This is the last verse. Verse number 12, go. And Asa, in the 39th year of his reign, was diseased in his feet, until his disease was exceeding, yet in his disease. Grabe, kagahi kasing-kasing. Maunata na to sa niyang kitigaan siyang sakit sa Ginoo. Lord, bumalik na gyud ko nimo. Munang gitigaan kay kag sakit diha, balik na gyud sa Ginoo, ay na gyud paglangay-langay. Ayaw na magpagahi sa imo kasing-kasing. Pangitaan na ang Dios. He sought not to the Lord but to the physicians. Wa na'y ampo-ampo. Wa na nangita sa Ginoo. Ang bun-i ning saka, naggangrene, nagnana, hangtod giputol, pagputol ning katay, hangtod na himong manananggal, giputol ang hawak, ning katay, hangtod na matay. Pero maski grabe na kalala iyang sakit, wa gyud siya nangita sa Ginoo. Ingon ani ang kinabuhi sa backslider nga, hangtod siyang namatay, gahi o kasing-kasing. As I close my message, don't stop seeking the Lord. Pagbantay sa mong kasing-kasing. Basin karon magampo pa ka, mangita kag church, mga lagad ka sa Ginoo. Pagbantay basin ugma, dili na ka maundang nakas pagsimba. Maundang kas pagpangita sa Ginoo. Mapariha ka ni King Asa, unya magarbo na imong kasing-kasing, ug magahi na imong kasing-kasing, ug dili na ka maminaw sa Ginoo. I will tell you this. Remember this message. Don't stop seeking the Lord. Let's recite the title again. Go. Don't stop seeking the Lord. Everybody stand. Heads are bowed. Eyes are closed. No one looking around. Dungo sa ulo pa yung sa mga mata. Father God in heaven,